तन्नो दन्ती प्रचोदयात् दिव्यपरिमलगन्धान्तारयामि गन्धस्यः उपरि हरिद्रागुं समर्पयामि धवल अक्षतान् समर्पयामि पुष्पान् समर्पयामि ओम प्रथमावरणे वल्लवैशालमूर्धाय नमः ओम तत्पुरुषवक्त्राय नमः मघोरहृदयाय नमः वामदेवहृदयाय नमः सत्योजातपादाब्जाय नमः ओम वल्लभादेवीम्बिकासनाय नमः वल्लभादेवीम्बिकामूर्ते नमः द्वितीयावरणे वरदाय नमः वीरेशाय नमः विघ्नेशाय नमः पक्षप्रियाय नमः गजकर्णकाय नमः गजाननाय नमः लंबोदराय नमः चतुर्थावरण तृतीयावरणे ओम सुप्रबोधाय नमः सुवक्त्राय नमः वामनाय नमः शंगबालाय नमः गुडिकाय नमः कुंभजंडाय नमः लंबोदराय नमः कुंभोदराय नमः मूषिकाय नमः ओम चतुर्थावरणे इंद्राय लोकपालाय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नरुधये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः रुद्राय नमः अनंताय नमः ओम पंचमावरणे नाराशाय नमः कुंदालने नमः वेदाय नमः पाशाय नमः अंकुशाय नमः डमरुकाय नमः खड्गाय नमः मुसलाय नमः एतेषां नमस्कारमुद्रान् प्रदर्श्य सत्योजातं प्रवर्ध्यामि सत्योजाताय वै नमो नमः भवे भवेनादि भवे भवस्त्वमां भवोद्भवाय नमः आत्वावहं दुहरयस्सजेतश्वेतैरश्वैः सखगेतवद्भिः वाताजिरेर्बलवद्भिर्बलोजवैरायागि शीघ्रं हरिभ्यो मूर्तिवादे भगवान् सर्वदेवात्मः शुद्धिस्वामिन् ध्यायामि आवाहयामि चित्रपटे जत ध्यायामि आवाहयामि आवाहनादि सकल आराधनैः स्वर्चितम्. Everybody take some akshada, do the sankalpa, make all the good wishes, and if you can say, you can repeat the mantra with me slowly. Shuklam bharadaram Vishnam Shashivarnam Chaturpujam Prasanna Vadanam Dhyayed Sarvavignova Shantage. Your right hand like this closed and like this to your right knee. Mamopata Samasta Durida Shagadvara Sri Parameshwara Prityartam Asmagam Sakakudumbana Shema Dhairya Virya Vijaya Ayur Arogya Aishwarya Abhivudyartam Guru Kripa Kadaksha Siddhyartam Guru Purnima Uddishya Ashadamase Sthirabasare Chaturdashya Pradhakkale Ganesha Prasada Siddhyartam Tat Prasadena Mama Kudumbhana Shema Labha Siddhyartam Sarva Vigna Nivaranena Sarva Bishta Siddhyartam Manochintita Phala Avaptyartam Guru Kripa Kadaksha Siddhyartam Ganapati Pujam Karishye. Put it to your right hand side, the akshada to your right hand side. Leave it to your right hand side. Take some water and wipe your hands. Wipe your hand. Yeah. Take some akshada and put it in the glass now. Kalasha Devadabhyo Namaha. And close the kalasha with your right hand. Like the glass water, just close like that. Kalashasya muge Vishnu Kante Rudrastamasridaha Mule Tattastido Brahma Madhye Madriganakshitaha Kukshodu Sagara Sarve Saptadhipa Pasoi Jalesmin Sannidhi Guru Idhi Pratya. Take a little bit of water and sprinkle on you and all the puja item also. Kalasha